Čau lidi, vás zdravím u dnešního streamu. Dneska u začátku Red Dead Redemption 1 na PC. V úterý to vyšlo na PC, vyšlo to ve 3 hodiny a to jsem úplně nestihl, takže včera byl taky day offíček, ale dneska začátek Red Dead Redemption 1 na PC. Má to dobrý hodnocení tenhle PC port, což jsem jako překvapený, takže se asi do toho rovnou můžeme pustit. Český titulky nejsou, možná někde někdo udělá, ale hold, co se dá dělat? Obtížnost. Normal, hardcore, a jo, to je DLCčko. No jsem asi normal, tu. Without saving, ano, chci si uložit. Autosave feature, jasně. OK. Tak, a jdem na to. Nikdy jsem nehrál Red Dead Redemption 1, jediný co jsem viděl byla tady ta úvodní cutscéna a to je asi všechno co jsem viděl z Red Dead Redemption 1. Nutný taky říct, že Red Dead Redemption 1 navazuje na RDR 2, jelikož Red Dead Redemption 2 se odehrává před 1. A vlastně tohle je hezký pokračování pár let po epilogu Red Dead Redemption 2, takže jdeme si to užít. I'm grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now.
only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. No a jsme tady. Samozřejmě hrajeme za Johna Marstona. Jelikož tady ho máme jako hlavní postavu. Jak jsem říkal, odehrává se vlastně, odehrajete Red Dead Redemption 2, že jo? Epilog a vlastně tohleto jakoby se odehrává pár let po tom epilogu. No máme jít do salonu. Vlastně tady už vypadá, že v tomhle světě už je to tak prostě, že tady Outlaws už nejsou jako vítaní, už se to tady modernizuje, tam jsme mohli vidět na začátku auto, že už tam jako pokládali z lodě. Takže jo, už se to tady trošku modernizuje, když tady to ještě ne. Hej šéfe, pozor tyjo. Ale musím říct, že to vypadá pěkně tyjo. Když se to jako porovnáš s tou PlayStation 3 původní verzí, tak jako lehký jako remaster tady je jako. Já nevím, jak vypadá ta P4 verze, kterou oni vydávali předtím. Není to strýček? Ne, to asi ne. Ne, to není Hey, my friends. We're pleased to meet you, Jake. Není to strejda. I got the horses saddled up and ready out front. Follow Jake to the horses. Jsem si chvíli říkal John Marston, jak jsem říkal, ale zase strejda neměl takovýhle vousy a tak. O, máme tady koně. Tak, Ečkem, a jdem. VSAD. Jo, musíš drtit shift. A jenom máčkneš a pak držíš. Okay. Ježiš, to bude sranda zase. Tvé jízda na koni, tyjo. Kolikrát se to koně sletím, jako ve dvojce. Jo, jasně.
if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. Chola All kinds of Springs. soldiers around back then. Why'd Okay. they leave? Well, I ain't Tam nevidím entirely staminu. sure. I heard they had to Jo. go up north Když to držíš find shift, jdeš rychle, a když ho Maybe they držíš, got tak jdeš tired takové of jako, being soldiers and went looking for takhle jako gold. rychlejš. You know how things is. Že držíš víceméně rychlost s tím I'm looking for an NPCčkem. old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as most rated back to you. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, Okay. but... Well, he ain't been friends for a long time. Deal. Let's go. My jsme mohli slyšet něco o Bill Williamson gangu, takže Bill má svůj vlastní gang, Are you planning on spending any time in což je celkem Armadillo, Mr. zajímavý. I doubt it. I ain't planning on staying Protože very long. Bill Well, jako if you're v RDR fixing 2 some byl female takovej, company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine prostě, as green prostě gravy they takovej, are. Not udělal, like co Steve se mu řeklo. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, yeah. Určitě bych doporučil, no, odehrát nejdřív tu RDR 2 a pak až začít jedničku, ať Yeah. to máš jakoby Oh, it was the chronologicky. marshal hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big Ah, bugs Blackwater, asking for a guide. I guess it's none of my business. Já, That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Damn coyotes. What a Coyote. waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. Jasně. More just over this hill. Pevnost, jo. A, tady je. Whoa there. Mercer. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have A tady yourself se rozcházíme. Hm. Tak se měj, no. Tak jdeme. Come on. Tak co pak to tady máme za pevnost? Bill! Oh. Bill, I've come for you. Bill Williamson! No jasně. Come out here right now. Že uvidíme našeho starého známýho. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. No ale Must se na think I něho. was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Pojď, John, a jedem. Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores.
Bych do něho nikdy neřekl, že bude jako lídr. Well. John byl si rychlejší, jako. Tak máme konec hry. To bylo rychlý, to jako. A tohle to je kdo? Jako John ztratil tolik krve, že jako... Bude zajímavé, jestli přežije. I když jako bude muset. To je první mysl, to je hustý. Exodus in America. Vypadá, že jsou friendly trošku lidi. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Nah, Bonnie. Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. To je pomoc s rančem, jo, tak to už tady jednou bylo. Ale vypadá, že Bonnie bude fajn. Takže mají tady ranč a my jim tady jako jdeme pomoct, abychom trošku splatili náš dluh, $15. Protože nám tady pomohli a doktor a tak. No a John žije. Co je to hustý, jak to můžeš posouvat? To ani v nejnovějších hrách nejde skoro. Jenom ve výjimečných případech. Já jsem jako je pomalu, nějakou klávesu. Úplně nejde, ale nevadí. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. You won't bite. Nepovídejte. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. Jak jako real ranch, tyhle. Můj ranch je lepší. Jsem trošku seklejt. Ale asi dobrý. No, dobrý, jsem se odsek. Tak kam máme namířeno, paní Bonnie?
Tak já počkám, až se rozejbeš. Bude asi úplně nejlepší. Ale jako ranč to je pořádnej, no. Já sice nevím, jak uvidíme, jestli se vůbec dostaneme na ranč tady v Ardiar 1. Ale... jako na konci Ardiar 2 epilogu, takže jo, tam už máte ranč, má tam John, že jo. Má tam stáj. Má tam, že jo, zvířata a tak. A tohle to je masakr, no, tady to je jako obří. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Yeah! Go! That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Come on, boy! That's the barn over there. Jo, z těch se drží to ráno furt. When I was just a little girl. Bůh ví, jak dlouho byl mimo, jo. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. To úplně není ranč, ne, to je město prostě celý. Jak back to your house. What the fuck? Jo, my máme jít na jeden. Jo, už jdu. Jo, špatný tlačítko. Jsem trošku zlenivěl už. Jasný, už jdu, už běžím. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Velice pěkně, ty. Hodně pěkně. Come on then. Let's že bychom si konečně zastříleli. A je to bude podobný jak v tom, že jo. Je vůbec ten originál. Originál vyšel 2010, že jo. Že vlastně mezi LA Noir a Max Payne 3. Že tady pravděpodobně to bude teda mezi LA Noir, mezi GTA 4 a LA Noir, že jo. Že LA Noir je 2011. Let's go. Tak ale mohli bychom jít, že jo? God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Get right to the rabbits. Tak to bude krásný. Chudá králíčci. Já počkej, se mi odemkne nedají to. Tak Erko, jasně. Máme tady nové weapon wheel, jasně. Jo, funguje tady i quick, normálně to. Jo, dobrý. No, ovládání úplně v pohodě, ovládání jak quick, ten kůň vždycky posune.
Prostě ovládání, klasický Rockstar ovládání. If it's not the rustler stealing our cattle, it's the rabbit stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals! Tak jdem. Good shooting, Mr. Marston! Dík. Tady pak jste. Damn coyote! Přeby. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. O, pohodička. You know, you can actually handle a rifle. It's something No. I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. Mám taky But svůj don't ranč, think I've madam. forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we No, are. zatím jsme potkali Billa. Tak uvidíme, jaký další známý postavy potkáme. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Je právě už jak někdo hrál RDR 1 a pak vyšla 2 a říkal si super, wow, tady je Bill. A prostě všechny postavy, co spotkal v jedničce, si viděl ve 2, že jo, v mladší jako verzi. Můžeš spát, posuneme se to 6 hodin. Extra ammo, jasný z té truhly. Current Dead Eye level 1 ze 3. Oh, fame. Počkej, takže ty tady máš fame a máš tady honor, ok. Otázka, change outfits. To jsou outfity, jo. Cowboy outfit je ten defaultní. Wearing high class allow you into heisty poker games. Deadly, jo, máš tady, jo, že se ti normálně odemyky outfity, normálně v hrou, ty. To vypadá nějaký Peaky Blinder. Ok, vypadá tenhle. Tak to je strašný. Tak to si převleču zpátky. Jo, normálně ukládáš si hru, normálně. Tady jsou jenom 3 save sloty. To je celkem málo, ty. Ale tak bude to stačit, no. Tak já si změním outfit na ten klasický. Na ten klasický prostě Johnův. Který je zatím nejlepší, třeba tam bude pak nějaký zajímavější outfit. Ale... Tak jdeme pokecat s Bonnie. Jak vypadá mapa vůbec? No, otázka, jestli ta mapa ještě zvětší, nebo tohle je... Armadillo. Armadillo. Vlastně tohle by měla být... jak máš vlastně v RDR 2 tu mapu, jak tam máš Blackwater, Tumbleweed a tak to by měla být... že jo, mapa z jedničky. Nebo jakoby tahle mapa. Mr. Marston, how are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear.
Why, apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride round these parts. Tak to ukáž, nasedáme na koně a jedeme dál. Trošku vedle, tak. Kdo to je my jdeme závodit. Jaj. No tak jo, jdeme na tom. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. No nic, tak jdeme uklikat shift, tyhle. Tak nechávat toho koně odpočívat. How you doing back there? Tak teď to můžeme nahoulit pořádně. Tyhle, to jsem trošku nedochytal. Kámo, drtit shift, tyhle, to je... Musím být tím malíčkem, tyjo. A ten kůň, tyhle, to nedává, potřebuji mu staminu nabrat. Tyhle zatáčky, tyjo, to je jako nejhorší. Je rovinka, necháme ho chvilku odpočinout. Už mi přijde, že ono ho tam normálně úplně... Třeba nenechá odpočít a prostě to tam normálně jede. No, kámen, ty. Ne, já jsem se zase voplot. Tak to je váj, tohle. No, nevadí, tak když to je vyhraje, no. To je jakoby. Lidat si tu staminu jeho, toho koně a ještě... Jednoduché. Krásně bolí malíček úplně, ty jako. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarlane. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Okay. Marshall Johnson v Tokyo Armadillo Trevodem Amp. A než jdeme tady na Bonnie, že jo? Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. Get to the bag. Okay,
Tak já teda nastoupím z druhé strany. A jdem. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always co děláš? What's wrong? Oh, don't be so deliberately enigmatic. Sorry. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately Ty nevíš, jak je těžký prostě drtit, to je shift. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. Ty ještě starý hry, no, když si musel drtit shift, aby si sprintoval. Dneska už to aspoň stačí držet, no. Jako radši mám, když jako držíš shift, než ho musíš drtit. Ale se třeba nesnáším, když máš přepínačku, že vlastně přepínáš to, když máš ten shift, ten sprintí, když zase zmáčneš, to vypneš. Radši držet shift, než ho drtit, jo. Stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I can assure you of that. No, už vidím město. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of No, jako jsem farmer, no. Doslova jsem postavil barák holejma rukama. Prostě společně s Charlesem a strýčkem. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Tak, za doktorem. Jdeme do doktor. Ten nám bez tak dá nějaký jenom... No jasný, jenom medicínka. Za free, jo. No. Zde máme dál tabák a jabko. No, to je celkem široký výběr, co si můžeme tady koupit u doktora. Tak podíváme se, co mají v General Storeu. Prostě třeba v Red Dead Redemption 2 v General Store máš úplně výběr, tam outfity, prostě miliarda věcí. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Hot gold bus, to je se dá vykoupat. If you want to leave Armadillo, they are the stage coat. No jasný, prostě stage coaty. To je jasný. A máme další honor, tak furt jsme neutrální. You can now push and rent properties market, jasný jo. To jdeme se podívat na zbraně, ne? Jsem to hrál, tak mi přišlo, že ty mise z Bonnie jsou hrozně nudné. Ale tohle je druhá mise z Bonnie. Jsou takový rychlý, no. Jsou takový rychlý ty mise. Zatím to je prostě jízda, no. Zatím to je ježděníčko, že jo, bylo tam střílení těch králíků.
Je to takový, prostě takový ty základní jako začátečnický mysl. Co tady máme? Máme tady Red Peter. Já tady nemám žádný prachy, ale můžeš tady pak mít to je vulkána, toho potřebuji. Jako potřebu vulkána. Jako jsou takový, no, takový nudnější, ale jak to se, dá se to nějak zvládnout, no. Jak se to dá zvládnout. Dobrý den. Ten prodává jídlo. Jo, určitě tady máš to, že jo? Máš tady taky tam? Jo, máš tady taky inventář, takže medicína. Jo, máš tady, je to takový voz to, ale máš tady taky. Tak a máme dvě mise, máme maršála a máme Bonnie, tak jdeme za maršálem. No jo. To je věznice, nebo celý. Šerif tady ani není, to jo. No, tak je spinka. Ještě v celé, to jo. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? No, to jsi chtěl, no, když jsem tady. Why? I guess because we're both in the business of the law. Prostě ty celý, ty jo. Jsem někdo přijít a zavřít toho šerifa v té celé a osvobodit vězně. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? No, jak se zase uklidní. Shoot him, mister! Shoot him! Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. No, tak je to lepší. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson. Vlastně, kdyby tady věděl, že tady chrápeš, ty jo, normálně. You? Oh, I done seen enough of your hide around. Bill Williamson boy, to určitě. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. To zní jako plán. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter.
Pozvěte mě na drink, pane Marshall. Když jste mi teďka jeden dal, ale taky jaký obídeček bych si dal v salonu, akorát jak si nemám prachy. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach. Jaký bez šerif v téhle době, to jde. Mr. Marston. We ain't the government. A vypadá pěkně ta hra, nežena. Když upřímně, kdyby to bylo v engineu a DR2, tak ty krása, to by bylo úplně jebička. Což já si myslím, že jako do pár jako dní určitě vyjdou nějaký grafický módy. Kde to jako lidi budou chtít předělat. Jo, more, a jdem koni. Jede, šup šup. No to musíš držet. Tak jdem. Já už jedu. Chill. To tomu koňovi dost rychle došla stamina jako. Dobý. Já jsem jako přemýšlel, co mám dělat, jo. Pak ti to napsalo, že zapískej, abys, no. A to doženem, on je rychlej Marshall, vidíš to, jak jede. Káda, než se k němu vůbec dostanu, tak bych potřeboval bezjednou staminu na tohle. Nebo nějaký horst stimulant. Jestli vůbec budou nějaký takovýhle věci. Jak je ten druhý Marshall, když jsem dostal za ním. Tak, si teďka pro něho dojdem. Je schovaný hezky. Tak pojď, už mi ukaž to nedaj. Už nejdeme střílet jenom králíky, teďka už si zastřílíme opravdu. Já běžím. Tak pojďte boys. A už mám dead eye, jo, let's go. Ho. Tak jedem. Pojďme mi velkou pušku. To je dobrý den, jít pojď se. Smůla. Mám laso? Nemám laso. Smůla. Děkuju. Či se trošku oprašu. Si to není úplně ideální. A celkem krátký mise, abych pravdu řekl zatím. Takový hodně jako... Tak jako krátký misičky. Vyšlu ti mrtvole, nebo ne? Jo, můžeš. Okay. To si dáme, že jo, protože potřebuji prachy. Jsem tady úplně na bezďáka, tyhle, nebo na... Prostě nemám prachy vůbec žádný. Kde je s tím peníze? Tady ne. Já $20 mám. A $100 stojí Vulkan pistola. Nebo Vulkanik.
Může vůbec mít ten double holster. Já vidím, že má jenom jeden, jakoby jenom jeden holster na pouzdru. Nebo na opasku, ale jestli tady budeš moct mít jakoby dual wield, tak to asi uvidíme. Protože není víc OP, než mít místo jednou vulkaniku 2 vulkaniky. Otázkou teda je, jestli ten vulkanik tady bude stejně dobrý jako v té dvojce. Že jako Fadia 2, vulkanik, to je úplně jebička. Tak pojďme za Bonnie nebo za Maršálem? Tak já si šel za Bonnie, ať máme ty... If began earning loyalty of your mount, if now you increase stamina do... Jo, takže tady levelíte koně, jasně. Nebo udržujete s ním vztah. A dáme Maršála, když už jsme tady v armadillu. Ježiš, tohle tu minihru já vůbec nebudu, to s tím nožem. Co vůbec. Pane Maršál, jsem tady. Aha. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Co tady omylem zapl sidequest asi? Ale to nevadí. Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Okay. I'm just missing. Go search for the boy. Was simple task. OK, no, když to najdeme, když budeme po cestě. Pane Maršál. Hello. Hello. It's Armadillo 731. 731. Hello. It's a new line. Hello. Hello. Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I'd just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Mount your horse. Máme tady nějaký rustlers. Tak jdeme. Jedeme pochytat. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says Ježiši, otherwise. Agent Rost. You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I No, am. takže že na konci dvojky, spoiler, tak když se vlastně počkáte ve dvojce na titulky, tak tam, že jo, přijde Agent Ross, hezky na kopci, že jo, kouká se na ten Marstonův statek. No a jednička začíná hold tak, že nás, jo, ty dva agenti vyvádějí na vlak. Believe me, Marshal,
S tím asi nějaká domluva bude, nebo nějaká domluva? All this manifest destiny hogwash came in a wild land, bringing modernization and betterment to the west. Nearly there. Do 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 do. Ooh, now. All right, leave the horse here and follow me. Tadam. Let's go. Vezmeme kvérík. Kam vezmeme? Jo, nevememe a vezmeme. Be ready, boys. We're probably Be ready. Tady pak je máme, kde pak máme ty zlobivé hochy. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears. Ale jako přijde mi to... Ten pohyb mi přijde jak v LA Noir, když LA Noir jakoby jede. To nedělal Rockstar přímo, jo. Jak se označuje? Co ty vstáváš? Kam jdeš? Ten týpek trošku jako... To nevychytal trošku a sletěl. Běžte spolu, jeba, kašlat na ně, jo. Já jsem solo man. Jsou nahoře, no. A se svičlo rameno, jo. Tak. Tě nemáš, dostaneš až... OK. Ale jak já už jsem, víš jak já jsem zvyklý z té dvojky, tyjo, tak... Ty jak se switchilo rameno zpátky? Já jsem si nějak switchil rameno, tyjo, a... Nevím jak se to switch. Čekaj, tady bude v nastavení někde. Cable, key mapping. Na to na... Je tady, X-ko. X-ko. Jo. No, už si tady počkejte, já jdu. Ano, se to dá použít i takhle. Teď se schovali za kamenem, jdu. Tady máme hezky schovaný. Chlapci, vylezte, pak jste. Já vás vidím, jo, ale tak já si teda k vám vylezu na vaší úroveň. Boom. A boom. Tam mi dobrou mušku, ne, že ne? S jakým jim to trefuje. Tak své dorazí o týpek. Nebo bude jenom jako střílet a nikdy ho netrefí a čeká se na mě. No, tak si myslím, že uklizeno. Já se tady jenom polutím, protože nemám peníze. Jsem $24, ty husty. Those Baller twins got themselves an army. Yeah, rustling's a profitable business, and they ain't short on willing recruits these days. Why does a man break his back working 12 hours a day for a rancher who can't afford to pay him? But the rancher can't pay him because those sons of bitches are robbing his cattle. cattle. That is Doshi. Yep, it's one of them vicious circle things the marshal keeps talking about. Ow. Just walk away. Jo, tady není auto heal. OK. Tak počkej, tak asi dodám medicínku.
Jo. Momentálně máš plné živ... Když nemám plný HPčka. Když nemám plný HPčka. A to je jedno, si poradíme. Teď nevím, jestli jsem ho trefil já, nebo ho trefil někdo z nich. Nemáme toho čtvrtýho? Nebo jsme 4? Jsem tam neumřel, to. Never to bed, for the love of God! Bye bye. Tak aspoň náboje jsou zdarma. Aspoň něco. Ty, já dám na čtvrtý, už je vidím. Dobrý den. Mě zajímalo, jaký to bude na hardcore, tyjo, když tady máš jako na výběr normal hardcore. Jsem ani nevěděl, že tady máš jako obtížnosti v té jednice. Já pokud bych si měl tipnout na hardcore, prostě budu dávat větší damage, ne? Budu dávat větší damage, ty budeš mít HPček. Man. I'll kill the hell out of you. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's try to sneak up on them. The closer Sneak we are, up. the chance they have of making a run for it. Nastat, já mám kašlut. Tak dobrá, no, tak si dáme styletík. Pane Marshall. Co teďka? Get those thieving bastards! That's enough! You got one! Počkat, není to náhodou... Nevím, počkat, tohle to mi hrozně povědomí, tady to místo. To má nějaký povědomí, tohle místo ze dvojky. Je možný, že to je úplně jiný místo a mi to hrozně připomíná, jak jsme v Red Dead Redemption 2 v epilogu, tady byly ze Sadie, to. Úplně jak jsme měli tu poslední prácičku ze Sadie v epilogu. Bylo prostě nějaká práci, jak jsme byli nějaký bountyně ze Sadie a byli jsme v podobném kanonu. Buď je to samé, anebo to je jiný kanon a jenom mi to připomíná. Ale připadá mi to podobný, to. A říkám, třeba to je úplně jiné, jako. I think that's all of them. Fine shooting, boys. Now come on, let's untie those hostages. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli.
Oh. To je jak si jdou, ne? To je moje první výplata. Dostali jsme nový outfit. Decans can be found in Cola Springs. OK. Hele chat, tady bych to dneska zapíchl. Já doufám, že se vám stream líbil. Pokud ano, můžete se nechat like, odběr, připojit se na Discord. Zítra budeme pokračovat, zítra začnu v 8 hodin, takže bychom zítra mohli stihnout trošičku víc věcí. Dneska to byl jenom takový úvodíček do téhle hry. A zítra budeme pokračovat. Já vám přeju krásný zbytek dne, no a čau.